नाज़रीन आदाब, मैं सैयद बसीरुल हसन वफ़ा नकवी आपका इस्तक़बाल करता हूँ उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में। हमारे लिए ये फिर एक मुसर्रत का मौका है कि आज हम मुलाकात कर रहे हैं अली जनाब प्रोफ़ेसर जमशेद क़मर साहब से, जो अदब की दुनिया में क़तन मोहताज तारुफ़ नहीं हैं। आपकी निगारिशात, आपके मज़ामीन जहाँ नई नस्लों को फैज़याब कर रहे हैं, वहीं आपसे असातिज़ा भी फैज़ हासिल कर रहे हैं। सर, मैं आपका इस्तक़बाल करता हूँ उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में। शुक्रिया भाई। और आपसे मैं ये सवाल करना चाहूँगा, ये अर्ज़ करना चाहूँगा, ये पूछना चाहूँगा, चूँकि इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब के क़ायम किए हुए इदारे ख़याबान अदब में। प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब अदब के हवाले से जहाँ माहिर प्रेमचंद कहलाते हैं, एक बेहतरीन नाक़िद हैं, बेहतरीन अफ़साना निगार हैं। मैं ये चाहूँगा सर कि आपने ये पूरा इदारा देखा, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन तक क्या बात पहुँचाना चाहेंगे? एक सवाल तो आपसे ये है, और फिर प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहीम साहब इस पुरआशोब दौर में सीमा रिसाला निकाल रहे हैं, उस हवाले से भी मैं चाहूँगा कि चंद आप अपने अल्फ़ाज़ में बताएँ कि उसकी अहमियत अदब में क्या है? शुक्रिया जनाब। मैं पहले तो ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरा रिश्ता जो है जी, सग़ीर अफ़राहीम से किस वक़्त, किस ज़माने में हुआ, और जी, फिर उसके बाद फिर जो है ख़याबान जी, अदब के बारे में मैं कुछ बातें अर्ज़ करना चाहूँगा। जी, पहला तो ये कि हर उर्दू के तालिब इल्म की एक शदीद ख़्वाहिश होती है कि कोई ऐसा बहाना मिले कि जो उर्दू का जी, सबसे बड़ा काबा या मरकज़ा है, सुभान अलीगढ़, अल्लाह। तो कुछ अरसा और वहाँ गुज़ारे। तो एक बहाना सर्विसेज़ के ज़माने में करीब जी, 95-96 में जी, जी, ऐसा हुआ कि मुझे रिफ़्रेशर कोर्स करने का मौका मिला, वाह! और मैं यहाँ तकरीबन 2 बार लगातार जो महीनों रह के यहाँ से गया हूँ। और मेरे लिए बड़ी अहम बात ये थी कि सग़ीर अफ़राहीम भी जो है उस ज़माने में बिल्कुल उन्होंने जॉइन किया था, और उन्होंने भी जो है रिफ़्रेशर कोर्स करने का क्या ना यानी ये एहतमाम ये किया कि वो ख़ुद भी तालिब इल्म की हैसियत से जी, जी, हमारे उस कोर्स में शामिल हुए। तो हम लोग तालिब इल्म की तरह वो ज़माना याद करते हैं, उस ज़माने के जो सरगर्मियाँ थी। तो उसी वक़्त मुझे ये अंदाज़ा हो गया कि सग़ीर अफ़राहीम यक़ीनन जो है बड़ी प्रॉमिसिंग है, और वाह! यक़ीनन धीरे-धीरे वो अदब में जो उनका मकाम होगा, वो अपनी उस इन्हमाक की वजह से, वो इल्मी दिलचस्पी के सबब से आगे बढ़ेंगे। मैं भी महज़ एक तालिब इल्म था, जी, लेकिन 2 बार की मुलाकातों में गया, उनसे रिश्ता सिर्फ़ मोहब्बत और दोस्ती का नहीं रहा हुआ, घर का भी मैं हिस्सा बन गया। जी, सीमा भी बाक़ायदा हयात थी। मैं बारहा क्या नाम है, रिहाइशगाह पे आया और मैंने उनकी मोहब्बतें हासिल की। लेकिन सीमा के रुख़सत होने के बाद अ, ये एहसास होता था कि तक़रीबन जो है सग़ीर अफ़राहीम जो इनफ़रादी तौर पर अपने लिखने पढ़ने की सिलसिले को आगे बढ़ाए हुए हैं, सीमा के रुख़सत होने के बाद एक रिश्ता जो है थोड़ा कमज़ोर हो गया, जी, कि वो दोनों की दिलचस्पी का मैदान जो है, वो उर्दू फ़िक्शन उस ज़माने में था। जी, जी, और दोनों ने प्रेमचंद को और उर्दू अफ़साने को समझने के लिए तक़रीबन मुश्तरका तौर पर जो है कोशिशें की, और दोनों की कोशिशों के नतीजे में कई अच्छी अहम तसनीफ़ात भी सामने आई हैं, और लोग मानने लगे हैं कि अलीगढ़ से जी, उर्दू फ़िक्शन के सिलसिले में जो है ये नाम बड़े अहम हैं। जी, तो तालिब इल्म की हैसियत से जो है उनके बारे में, उनकी इल्मी और अदबी सरोकार के बारे में मेरा रिश्ता बना रहा। फिर ऐसा मौका हुआ कि कई ऐसी अदबी मजलिसों में भी जो है वाह! सग़ीर अफ़राहीम के साथ मुझे रहने का मौका मिला। ख़ास तौर से अररिया में एक कॉन्फ्रेंस हमारे दोस्त सफदर इमाम कादरी ने जी, आरास्ता की थी, वो भी उस मौके पर वहाँ गए थे। और तक़रीबन वो ज़माना था कि हमने उनसे जो है बहुत कुछ, अब ज़माना सीखने और सिखाने का तो नहीं बल्कि इस्तिफ़ादा करने का था, और मैंने इस्तिफ़ादा किया। वाह! और ये इत्तेफ़ाक है कि कुछ अपने इल्मी कामों के सिलसिले में उसके बाद के ज़माने में मेरा हमेशा जो है अलीगढ़ में आना-जाना रहा, और जब भी आना-जाना रहा तो यक़ीनन सग़ीर अफ़राहीम से मेरी मुलाकातों का सिलसिला बना रहा। उसी ज़माने में मुझे एक ख़ास तरह की दिलचस्पी सर सैयद और सर सैयद की अदबियात से हुई, और मैंने तालिब इल्म के हैसियत से सोचा कि भई इसको नई संजीदगी के साथ जो है पढ़ना शुरू करना चाहिए। मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में मैंने वो रिश्ता बनाए रखा। ये उसी ज़माने का वाक़या है कि क्या ना, सग़ीर अफ़राहीम साहब तहज़ीबुल अख़लाक़ के
واہ! ایڈیٹر ہوئے، جی، جی۔ اور ایڈیٹری کے زمانے میں اکثر جو ہے لائبریری کے اوقات سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ ان کے پاس رہتا تھا۔ تو جس طرح وہ محنت کرتے تھے اور جس طرح چیزوں کو وہ آراستہ کرنے کی کوششیں کرتے تھے، گھنٹوں وہ مجھ سے جو ہے اس سلسلے میں جو ہے ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، میں ان سے سیکھتا تھا۔ تو چاہے تہذیب الاخلاق کے اداریوں کو لکھنے کا معاملہ ہو، یا تہذیب الاخلاق کو بہتر سے بہتر کرنے کی جو صورت ہو سکتی تھی، ان کا ویژن ان کے پاس موجود تھا ظاہر، اور اس زمانے کے جو تہذیب الاخلاق کے شمارے جو میرے پاس ہیں، اس سے بھی صغیر افراہیم کی ادارتی ذمہ داری اور تہذیب الاخلاق کو ایک معیار، ایک ویژن کے ساتھ جو پیش کرنے کا تیور جو ہے ان کے شماروں میں آپ کو دیکھنے کو موقع ملے گا۔ یہ محض اتفاق ہے کہ صغیر افراہیم سے اس کے بعد کے زمانے میں ملاقات ہوئی، تو میں نے شاید یہ تیسری مرتبہ ہے کہ ہم آئیں خیبان ادب کے اس جلسے میں، تو ہر بار ہم نے محسوس کیا کہ بھائی وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جوڑتے ہیں اور ان کو ایک خاص مشن ہے جو ان کے اندر سمجھیے کہ کہیں نہ کہیں وہ مردہ ہو چلا اور بے حس ہوتے چلے جا رہے ہیں ادبی اشغال سے، ان کو اثر نو زندہ کرنے کا کیا گویا بات! انہوں نے ایک مشن بے بنا شک، رکھا بے ہے۔ شک۔ اور چھوٹا بڑا جو بھی ادیب علی گڑھ آتا ہے تو وہ اپنے یہاں دعوت دیتے ہیں اور نوازتے ہیں، جی۔ عزت افزائیاں کرتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ آیا تو میں نے ان سے ایک بات کہی تھی، میرے حافظے میں ہے، میں اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جی، جی۔ کہ ایک روز میں نے جو ان کے خیبان ادب کے مختلف کمروں میں کتابیں آراستہ ہیں، تو میں نے ان کو لطیفہ یہ سنایا کہ یہ بتائیے بھیا کہ ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ فراق گورکھپوری صاحب جو ہے رام لال کے گھر گئے، جی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ چاروں طرف جو ہے کیا کتابوں اور رسالوں سے واہ! ان کا کمرہ بھرا ہوا ہے، واہ! اور بڑا چاؤ سے جو ہے کیا نام ہے دیکھ رہے تھے رام لال فراق صاحب کو، کہ فراق صاحب کچھ کہیں گے کہ بھائی پاکستان کے بڑے اہم رسائل کا جو ہے اتنا بڑا ذخیرہ ان کے پاس ہے اور کتابیں موجود ہیں۔ تو فراق صاحب نے دیکھ کے رام لال سے کہا کہ میاں رام لال صاحب کبھی ان کتابوں کو پڑھ بھی لیا کرو۔ کیا بات ہے! کیا بات ہے! واہ! تو میں نے صغیر صاحب سے کہا واہ، کہ واہ، بھائی واہ! کیا اس کا اطلاق آپ پر بھی ہوتا ہے کیا؟ واہ، واہ، شاید واہ! ایسا نہیں ہے، آپ صرف جو کتابوں کو شوقین نہیں بلکہ بہت انہماک کے ساتھ جو مطالعہ جی، کرتے اس ہیں، میں کوئی دو رائے اور مختلف ادبی معاملات اور مسائل پر آپ اظہار خیال ہی نہیں کرتے ہیں بلکہ قلم اٹھاتے ہیں اور لوگ آپ کی تحریر کو جو ہے توجہ سے پڑھتے بھی اور اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ جی، جی۔ آج کے اس فنکشن میں بھی انہوں نے سمجھیے کہ چھوٹی سی گفتگو کا ماحول تھا، لیکن بہت ہی سلیقے سے انہوں نے جو ہے جتنے لوگ اس وقت علی گڑھ آئے ہیں ان تمام لوگوں کو دعوت دی، اور ان کو تواضع بھی ہی کیا نہیں بلکہ ان سے اظہار خیال کے طور پر جو ہے کچھ باتیں ایم حبیب خاں کے حوالے سے کہیں۔ میں بے اختیار ہو گیا جب میں نے یہ محسوس کیا کہ ان کی یاد میں بھی یہ محفل آراستہ کی گئی ہے۔ بہت اچھی بات۔ تو ایم حبیب خاں سے جو رشتہ طالب علم کی حیثیت سے میرا بنا تھا، تو میں نے اس کا کچھ تجربہ احساس شیئر کیا اور یہ بتایا کہ دیکھیے ان کی کتابیں جس زمانے میں آئیں اس زمانے میں اردو کے طلبہ کے پاس جو اس طرح کا انتخاب ہوا نہیں کرتا تھا، نہیں تھا، لیکن ایم حبیب خان نے جو ہے جو شعراء کے جو پر کتابیں مرتب کی ہیں، میرا خیال ہے کہ اس زمانے کے جو ایم اے یا بی اے آنرز کے طلبہ تھے انہوں نے خاص ان کتابوں سے فیض حاصل کیا، اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید اس کتاب کی مختلف زمانے میں کئی ایڈیشن اب تک چھپ چکے تھے، اور ایم حبیب خان نے جو ہے یہ کیا تھا کہ بہت تاریخی ترتیب سے تمام شعراء کے سلسلے میں جو اہم مضامین اس زمانے کے جو بڑے ناقدین اور محققین تھے جو لکھ رکھا تھا ان کو ایک جگہ جمع کیا، اور اردو کو طالب علم اپنے محدود وسائل سے ان مضامین سے وہ استفادہ بھی کرتے تھے، روشنی حاصل بھی کرتے تھے، دلچسپی بھی ان کی قائم رہتی تھی مختلف بڑے اہم شعراء سے، اور اس کا استفادہ کر کے وہ اپنے امتحانات میں کامیابی بھی حاصل کرتے تھے۔ میں آج آیا ہوں، میرے لیے عزت کی بات ہے کہ انہیں کچھ تاثرات اپنے سلسلے میں جو ہے بیان کرنے کے لیے کہا۔ میں خاص طور سے جو اس پروگرام کے ناظم ہیں انہوں نے مختصراً جو باتیں کہی ہیں میں اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ یقیناً جو ہے کیا نام خود جو ہے صغیر افراہیم جو ہے ٹھیک ہے، یہاں پر بہت بڑی لائبریری ہے، بڑے اسکالر موجود ہیں، ایڈوانس اسٹڈی کا جو ہے اردو ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن انہوں نے
उन सब से हटकर जो है खुद अपने घर को मरकज़ा बनाया है, बहुत और बड़ी जो बात। बड़े बाहर से लोग आते हैं, जो सगीर जी, अफ़राइम को जानते हैं, वो ख़्वाहिश रखते हैं कि भाई अलीगढ़ गए हैं और सगीर अफ़राइम से नहीं मुलाकात हुई, यहाँ इनके यहाँ आइए। तो वो तमाम अहम लोग जो है जिनसे आप अलग-अलग अंदाज़ से जाके मिल नहीं सकते थे, यहाँ की महफ़िलों में हमने जब हम आए हैं, तो जो बुज़ुर्ग यहाँ के असातिज़ा हैं, वो ज़रूर इसका हिस्सा बनते हैं। ख़ास तौर से तारीख़ 6 तारीख़ को मैंने कई महफ़िलों में जो है पाया। इत्तेफ़ाक है आज उनसे उनके इरशादात हम लोग नहीं सुन पाए, लेकिन बहरहाल ये ख़याबान अदब और इस सिलसिले में जो कोशिश कर रहे हैं अदबी दुनिया में सीमा के ज़रिए से असर पैदा करने को, वो बहुत हद तक कामयाब हैं। और मैं सगीर अफ़राइम साहब को बड़ा एहतराम और मोहब्बत करता हूँ। वो मोहब्बत से कहते हैं कि मेरे जिगरी दोस्त हैं, लेकिन मैं जिगरी दोस्त तो नहीं, लेकिन उनके जिगर के क्या किसी न बात किसी गोशे में ज़रूर रहता हूँ। वाह! शुक्रिया, शुक्रिया आज की इस महफ़िल का कि आपने मुझे ये मौका दिया। नाज़रीन, ये थे आली जनाब मोहतरम प्रोफ़ेसर जमशेद क़मर साहब, जिन्होंने अदब के हवाले से, ख़याबान अदब के हवाले से, सीमा रिसाला के हवाले से और ख़ुसूसन प्रोफ़ेसर सग़ीर अफ़राहिम साहब के हवाले से इंतहाई बसीरत अफ़रोज़ गुफ्तगू इस छोटे से इंटरव्यू में की। और इंशाअल्लाह हम आइंदा भी किसी अज़ीम शख़्सियत से आपकी मुलाकात करवाएँगे। फ़िलवक़्त आपसे इजाज़त, इस गुज़ारिश के साथ कि आपको ये प्रोग्राम हमारा अच्छा लगा होगा, यकीनन अच्छा लगा होगा। तो आपसे गुज़ारिश है कि इस प्रोग्राम को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफ़िज़।